Senina resturang ibas kekelengan Tuhan, ijape kita ringan ibas paksa enda, juah membanta, salam sehat. Ibas paksa enda iturikan kami, renungan membanta, karena perpulungan jabu-jabunta, ibas minggu enda. Ngora duras kita ngoge kata dibata, sir palaskan perbahanan rasul-rasul 10 siwah, ayat 20 seh 20 siwah. Kitab perbahanan rasul-rasul enda, megati pe ikatakan kitab sejarah. Engkai maka ikatakan kitab sejarah, sebab ibas kitab enda me iturikan karena turi-turin pantekna perpulungan gereja mula-mula. Kenca nusur kesaksi badia. Rasul-rasul raskala singgutek man Tuhan Yesus. Pembarkan berita si meriah. Ras enda me turi-turin pantekna perpulungan gereja ibas piga ingan kuja apa pe merap marpar kalak sitek rasul-rasul pantek ije perpulungan. Terpuji Tuhan. Ebaka arah renungan enda poin si pemena si nuate kami turikan kami eme kalak si muat bagin ibas dahin meritakan berita si meriah ndatkan kini seran. Endam si nialokan Gaius ras Aristarkus. Kala eda duana i Makedoninari. Janah duana teman Paulus sada dalanan. Isaran kalak sinterem ia duana ku stadion. Endam gambaran. Kalak si meritakan berita si meriah hendatkan kini seran. Rasul-rasul hendatkan kini seran. Perpulungan kalak si tekman Tuhan Yesus si meritakan berita si meriah hendatkan kini seran. Seh enterempe kedungena sini gelari mate martir. Mate ibas ersaksi naksikan karena kebenaran. Sirahna ibas di batanari. Senina resturang. Tapi kini seran elar bahan sesurut. Semangat kalak singgotek man Tuhan Yesus guna beritakan berita si meriah. Si peduakan senina resturang. Kalak si erkini teken tridah pang nurikan kebenaran di bata. Sekelari. Endam poin si peduakan. Kalak si erkini teken tridah pang nurikan kebenaran di bata. Anem gia ngenanami kini seran. Tapi kalak singgutuk lah biar nurikan karena kebenaran kata dibata. Sebab tujuanna mulia. Gelah krina kalak ngalokan keterkelinan. Gelah krina kalak nandai Tuhan Yesus. Gelah krina kalak tekman Tuhan Yesus. Gelah krina kalak ngalokan pengalami dosa. Idur di batanari. Arah erkini tekan man Tuhan Yesus. Tujuanna mulia. Duduh kendalan. Dalan dibata. Dalan kebenaran dibata. Pang ia nuri kenca. Labulit sitik pe. Guna popularitas dirina. Guna pehagakan ia. Tapi kerinana. Gelah. Enterem kalak. Tekman Tuhan Yesus. Dengan ndatkan keselamatan. Poin si petelukan. Kalak sila erkini teken empeturah kini serahan. Endam si terjadi senina resturang. Ija ibas pembarkan berita si meriah khususna i kota Efesus enda. Senina resturang kota Efesus enda eme salah sada kota Simbelinda i daerah Yunani pusat perdagangan. Ras pusat penyembahan Dewi Artemis kalak Yunani. Dewi Artemis enda eme Dewi kesuburan. Dewi pelindung kota Efesus. Kini teken kalak Yunani. Ibas kota tangkas jenda iturikan. Maka lid sekalak tukang pirak gelarna Demetrius. Dahinna erbahan usahana erbahan patung-patung rumah pertoton
Dewi Artemis ibas pirak nahari. Dan gue turikan kami maka kota Efesus enda pusat penyembahan terhadap Dewi Artemis. Liji gedung belin, liji galang patung Dewi Artemis, si megati kalak nembah kuje. Demetrius bagepe teman-teman nasi deban, lid usahana rebahan miniatur-miniatur gedung enda, miniatur-miniatur patung-patung. Tuhu-tuhu mbue kel idat kena serpi. Usahana datken untung kel manbana. Ibas iar bahan patung-patung enda. Tapi jedam turah persoalan nandangi Demetrius enda. Kenca Paulus ras teman-temanna nahkan berita si meriah ku kota Efesus ngun terem kalak si ngalokan Yesus jadi Tuhan juru selamatna. Jadi ada jadi ancaman man Demetrius. Jadi ancaman makar pekat iya. Ras kalak-kalak si seri pendahinna seri usahana bagi ras pegawai-pegawaina lako nangkap kalak Kristen, kalak si pembarkan berita si meriah. Tridah nda ijenda kai pertakin sini lakukan na. Ia baci katakan bana sada perpekatan gelah kalak Kristen dai tangkap. Sekedungan tridah maka Gaius ras Aristarkus itangkap isaran ku stadion. Jadi jenda petang kasih turikan arah usaha na enda melala untung na ras kalak si erdahinna. Maka perbanku terganggu yakap na arah kerehen rasul bagepe perberita si meriah. Ipupulung na sirdahinna bagepe kalak si seri pendahinna ras iya jenari naman kalak teman-teman. Ia teknu maka kebaya kenta si garis bawahi kebaya kenta rehna arah usaha ta enda. Genduari banci dahulu dingin begindu kai si bahani Paulus. Ikata kena maka patung-patung si bahan manusia labo dibata. Enggon terem kalak papak ibahan labo saja i Efesus tapi pe menam i belang-belang provinsi Asia. Jadi rehnina Demetrius si enda tuhu-tuhu bahaya. Sebab labo saja perusahaan ta enda ici kuraki kalak tapi rumah sembah-sembahan Dewi Artemis simbelin pelanalit ertina. Janah Dewi Artemis si isembah kalak i Asia ras i belang-belang doni enda lanai i pahaga. Jadi Demetrius make isu sara. Guna ngajuk kalak sinterem. Pegawainya bagai pengusaha-pengusaha si deban. Usaha Demetrius enda gelah ilawan perberita si meriah. Make isu ekonomi bagepe sara. Kai si jadi tuhu-tuhu. Kala Kristen. Gaius ras Aristarkus. Kala enda isarn. Kala sinterempe. Ngumuat bagin isarna ku stadion. Jadi endam posisi peteluku nanti kami ngatakan kalak silar kini teken peturah kini seran. Ikawitkan ras tema perpulungan jabu-jabunta kembangkan usaha si mahuli. Jadi jenanare mau kita ngidah lebih. Ija Demetrius enda usahana reban patung-patung. Mbue kelet na untung. Labu persoalan menbana. Si penting menbana. Ugayan datkan untung. Terganggu usaha neda. Maka cara kai pe ilaku kena. Kelah usaha yang banci erdalan. Tema perpulung jabu-jabunta kembangkan usaha si mahuli. Jadi senina restoran selaku kalak sirkini teken lidkap sukat-sukat ibas kita dalankan usaha. Si pemena lebih
ate kami nurikan sebab kerinang manusia ibas dunia nda resura-sura gelar kecukupan ibas kegeluhena lid erta-erta keriner sura-sura. Tapi si jadi suka-suka membantah yang kat kami Mazmur 120 aloh ayat 1 2 katana begenda sangap kelkalak si malang man Tuhan singgeluh ngikutkan kerina perintahna ipanna meulihna latih sangat ngeluh mehuli si kerajanganna dage adi si kawitkan kubas renungan perpulungan jabu-jabunta kesangapan sedina resturang idatkan benar-benar mengarah kemalangan man Tuhan. Jadi ibas kita dalankan sada usaha entah pe dahinta mari palasna kemalangan lah man Tuhan. Maka adiateta sangap dahikan dage dahin si ngena ati Tuhan. Dalankan dage usaha si ngena ati Tuhan. Labo si penting ije terutama emo uga kita dalam kenca kejingkatan ta kepentaran ta lang pelengkap. Tapi selaku kita kalau serkini tekan kesangapan pemenana ke berkemalangan man Tuhan. Maka sisik-sik lebih syukuri usaha kuenda dahin kuenda ngenate Tuhan tahlang. Jadi labo ije si jadi perayakan uga gelambue erta uga gelambue datket untung. Sebab adi benda-bendana maka bue ngekalak tridah gua gelambue erta maka buka usaha judi buka usaha prostitusi pebunga-bungakan sen nipu rasdebana sedina restoran si kerana lah membaba kesangapan kata kuncina kemalangan man Tuhan. Sekali nari, kemalangan man Tuhan. Jadi usaha si man kembangan kan, usaha si mahuli, si ngena ate Tuhan. Terlebih-lebih ibas pandemi virus corona ijeni kita harus kreatif, terbeluh nangkap peluang. Usaha kain yang banci idalankan guna mencukupi keperluan guluhta. Teklah kita maka ipasu-pasu dibata ibas kita ngembangkan usaha dage sedina restoran relajar kita usaha sini pasu-pasu Tuhan usaha si mahuli singena ate Tuhan setengah maka tutus sekitar toto pindo pemetah kepentaran bas Tuhan nari usaha kai si kudalan ke Tuhan ugan dalan kenca pasu-pasu dage Tuhan dage berjuah-juah membantah selamat ngembangkan usaha anem gia pandemi virus corona paksana man alan kenta te kita ipasu-pasu dibata me usaha si mahuli si dalankan kita amin.